Dans cette vidéo, je vais commencer avec vous une série de préparations à l'examen de langue et terminologie pour première année S1. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais traiter avec vous le cours magistral. Comment le cours magistral joue un rôle fondamental dans la transmission des données et la construction des connaissances par les étudiants. يعني الكور ماجسترال اللي تيدار في لونفي تيلعب واحد الدور في تحويل المعلومة تيحولها لكم البروفيسور et la construction des connaissances par l'étudiant وبناء المعارف عن طريق الطلبة. Il se fait oralement تيدار oralement. Les étudiants sont alors appelés à développer une compétence primordiale, à savoir la compréhension orale. Les étudiants الطور ديالهم في لو كور ماجسترال خاصهم يطوروا واحد الكومبيتونس واحد القدرة أساسية اللي هي la compréhension orale. C'est quoi alors les spécificités du cours magistral dans les filières scientifiques? غنشوفو دابا باش يتميز le cours magistral. اش يقول لنا le cours magistral adopte un discours mixte, c'est-à-dire qu'il utilise à la fois l'écrit et l'oral. Le prof تستعمل معاكم l'écrit et l'oral، بعض المرات تكتب بعض المرات تهضروا شفويا. Ceci se manifeste plus couramment dans les filières scientifiques, surtout dans les filières scientifiques, où on retrouve un recours plus fréquent aux écrits au tableau. البروف تكتب بزاف في السبورة، تستعمل les schémas, les graphiques et les diaporamas. Les étudiants copient les formules تنقلو داكشي تكتب البروف. Une fréquence du discours argumentatif et explicatif. الأسلوب اللي كيستعمل البروف معاكم هو un discours qui est argumentatif الإقناع et explicatif وتيشرح. Un recours à l'expérimentation travaux pratiques. بعض المرات تيدير لكم داكشي اللي غيدار في لي طرافو براتيك، تشرح ولا تيشرح لكم شي ظواهر اللي هما اكسبيرمونتال، يمكن ديروهم في المختبر ابخي، يمكن لا. مثلا بحال اس في تي تيديروا لي طرافو براتيك اون بروميير اني، الوغ لي فيليير الاخرين بحال الفيزيك لا. Identification des différentes étapes d'un cours magistral. D'abord, je fais les étapes de cours magistral. Ces étapes sont les suivantes. Un rappel. Un enseignant peut commencer son cours par un rappel ou de cours ou des cours passés. C'est-à-dire qu'on rappelle le cours اللي فات. Une référence à une introduction. ولا تيمهد لواحد l'introduction. Une annonce. Après le rappel, l'enseignant annonce. تيعلن على شي حاجة، هذا هو l'annonce. Lors de la première séance, le programme de l'année ou du semestre, ainsi que les points qui seront traités pendant la séance. تيقول لكم البروغرام ديال العام ولا البروغرام ديال الحصة، وتيقول لكم لي بوين اللي غيتريتي في الحصة. lors des séances en cours ولا في الحصة فاش كاينين مثلا تيتريتي معاكم لي بوين qui seront traités pendant les séances suivantes. تيقول لكم لي بوين اللي غيتريتيوهم في les séances suivantes. هذا هو l'annonce. Enchaînement entre les parties. À cette étape, l'étudiant doit se faire attention باش تعرف بلي l'enseignant يدير l'enchaînement entre les parties. تيكون عندنا لي ماركور اي كونيكتور لوجيك بحال سويت ابري بوي اكسيتيرا، غنشوفهم من بعد. كونيكتور لوجيك اي كرونولوجيك، ترانزيسيون اللي هو التحول، ريبيتيسيون ريفيرونس ا دوطخ كور، تيمهد باش يمشي لشي كور اخر، هذا هو ريفيرونس ا دوطخ كور. synthèse et conclusion. À la fin de chaque séance, l'enseignant fait une conclusion ainsi qu'une synthèse de ce qui a été traité. C'est-à-dire la conclusion ديال داكشي اللي شفتو في الحصة، هذا هو synthèse. À la fin de la dernière séance, il fait une synthèse générale de cours. Chacune de ces étapes est reconnaissable grâce à un ensemble de mots.
Chacune de ces étapes est reconnaissable grâce à un ensemble de mots et d'expressions qui guident l'étudiant et qui lui permettent de se repérer. Les étapes تنعرفوهم des expressions اللي تيقول البروفيسور في à savoir باش نعرفو بلي البروفيسور تيدير الغابيل تيقول on était arrivé عارفين وصلنا ce que nous avions vu la dernière fois اللي شفنا la dernière fois nous avions travaillé sur خدمنا على celui celui qu'on avait utilisé داكشي اللي استعملنا الحصة اللي فات encore une fois je vous rappelle en deux mots تنعرفوها بلي تيدير الغابيل لانونس فاش يعلم البروف على شي حاجة باش نعرفو تستعمل لي زيكسبرسيون بحال on va travailler pour aujourd'hui on va terminer on va reprendre on y reviendra aujourd'hui on va en parler aujourd'hui je vous donnerai une analyse هاد لي زيكسبرسيون اللي شفتوهم عرفو بلي البروفيسور تيدير لانونس ترانزيسيون اللي هو تنمشي تنتحولو من شي حاجة لشي حاجة أخرى تستعمل لي كونيكتور كيما قلنا قبيله بحال ensuite puis passons à en second lieu d'autre part par ailleurs de l'autre côté dans le même ordre d'idées dans d'autres ordres d'idées إلا شفت هاد لي زيكسبرسيون راه كاينين شي وحدين اخرين عرفوا بلي vous êtes dans une transition la conclusion باش نعرفوا لا كونكلوزيون مثلا تعطيكم في ليكزامان فين تعطيكم لي زيكسبرسيون خاصكم تعرفوا نتوما واش رابيل واش كونكلوزيون واش ترانزيسيون هاد لي زيكسبرسيون خاصكم ضروري تعرفوهم تنعرفوا لا كونكلوزيون pour conclure باش نختمو en fin de compte tout qu'on fait ensemble pour terminer quoi qu'il en soit en définitive tout bien pesé pour te dire باش نقول كلشي هاد لي زيكسبرسيون اللي تستعمل في لا كونكلوزيون باش يوصل البروف للفينال للفان دو كور يعني هاد لي زيكسبرسيون كيما قلت قبيله خاصكم تضبطوهم oui merci de votre attention on passe maintenant à la deuxième partie ou bien la fiche 2 qui est la prise des notes غنشوفو كيفاش نديرو كنهزو لي نوت في الكور ماجسترال وشنو هما لي زيتاب اشنا هما لي بريز دي نوت اللي خاصنا نهزو كيفاش خاصنا نهزوهم comme introduction son objectif est de noter l'essentiel du cours avec le maximum de rapidité et pour ce faire l'apprenant doit mobiliser deux compétences primordiales à cet exercice de la prise de notes il s'agit de la sélectionner زعما تختار les notes اللي خاصك تهزهم dans le cours magistral et organiser ces notes وتنظمهم في الورقة ديالك ولا فين ماشي في الورقة خاصك دير شي مذكرة باش يبقى عندك داكشي فاش بغيت تراجع تلقاه on vit du plus d'efficacité باش يكون عندك l'efficacité une prise de notes efficace se fait en 3 étapes les étapes de prise de notes sont تنهزو les notes avant le cours pendant le cours et après le cours. Pourquoi prendre alors des notes? Les notes. Prendre des notes n'est pas copier. Prendre des notes, ماشي تهز داكشي كوبي كولي داكشي تكتب. Prendre des notes est un aide mémoire efficace et nous permet de gagner du temps. تيمكن لينا نربحو الوقت فاش نبغيو نرجعو. De comprendre نفهمو ونحفظو et d'apprendre plus rapidement تيسهل علينا الأمور هذا هو داكشي اللي يديرو لا بريز دي نوت selon certains spécialistes nous retiendrons اشنو تنشد selon certains spécialistes 20% de ce que nous entendons تنشد 20% من داكشي اللي تنسمعو 40% de ce que nous voyons 40% من داكشي اللي تنشوفو 60% de ce que nous entendons et voyons en même temps audio visuel تنجد 60% من داكشي اللي تنسمعو تنشوفو en même temps 80% de ce que nous faisons
parole écriture 80% من داكشي اللي تنديرو. Tout cela fait de la prise de notes le meilleur moyen de prendre سيكو. يعني la prise des notes هي le meilleur moyen اللي تمكن لينا نفهمو لي كور ونحفظوهم. Comment prendre des notes efficacement? كيفاش غنهزو les notes efficacement? La première règle اش تقول لنا؟ Ne pas chercher à tout noter. ما يمكنلكش تكتب كلشي داكشي اللي تيقول البروف في الحصة. C'est impossible. Il est important de savoir que nous parlons avec une fréquence de 150 mots par minute. واحد الفريكونس اللي تنهضرو بها تنقولو 150 كلمة par minute. Et nous écrivons avec une fréquence de 27 mots par minute. تنكتبو 27 كلمة par minute. Soit un mot écrit pour 5 mots prononcés. Il apparaît donc qu'elle révèle de l'impossible de vouloir tout noter pendant une séance de cours magistral. يعني impossible نكتبو كلشي في le cours magistral. La deuxième règle, c'est de rester concentré avec l'enseignant, ne pas discuter avec ses camarades ou écouter une discussion, éteindre son téléphone. Parce que te concentrer avec un professeur, bien sûr, ne pas discuter avec tes camarades, écouter ou écouter une discussion, ou le téléphone direct. C'est la deuxième règle. La troisième règle, ne pas manquer de matériel. Parce que tu as avec matériel, les feuilles, les stylos, les surligneurs, etc. Matériel, parce que tu as. La quatrième règle, ne pas recopier à l'identique les notes des autres personnes. Les notes des autres personnes. D'autre part, parce qu'il est toujours difficile de déchiffrer une autre écriture. بعض المرات يكون صعيب عليك تفهم الكتابة ديال شي واحد آخر، دونك يمكن تكتب شي حاجة غلطة ولا تكتب شي حاجة مفهوماش. D'autre part, cette personne-là peut utiliser des abréviations différentes. يمكن هو يستعمل des abréviations différentes على داكشي اللي تفهمتها. انت مثلا تستعمل des abréviations وهذا يستعمل d'autres abréviations، يعني صعيب عليك تفهم داكشي اللي كتب. Une même abréviation peut avoir des sens différents selon les personnes. كل واحد يدير les abréviations اللي تيفهم. La cinquième règle, pendant un cours, plusieurs mots et expressions peuvent être inutiles à la prise de notes. Il faut abréger au maximum, supprimer les articles et des terminaux nominalisés le plus possible, etc. فاش تناخدو لي نوت كاينين شي حوايج ما كايناش كاع نهزوهم، دونك خاصنا من بعد نحيدوهم. supprimer les articles et des terminaux nominalisés. La sixième règle, abréger les mots qui reviennent sur et utiliser des abréviations courantes. Comme ça, on diminue le risque d'oublier la signification de l'abréviation. في لو كور ماجسترال نحاول نكتبو بلي زابريفياسيون، ولكن نستعمل لي زابريفياسيون كي سون كورونت لي معروفين. ميمكنش دير شي ابريفياسيون معروفاش فاش تمشي للدار غتلقاها تقول واش سيلول انيمال سي ا مثلا، واش مثلا كور ماجسترال سي ام، ولكن شي واحد اخر يدير لها شي ابريفياسيون اخرى خاصك دير مثلا كور ماجسترال سي ام، سيلول انيمال مثلا سي ام، سيلول فيجيتال سي في، réaction chimique مثلا RC etc. La septième règle est la prise des notes، يعني يمكن لينا نستعملو الهامش ديال الدفتر ديالنا في لا prise des notes. داكشي اللي تقصدو بعد إيغي. Organiser ces notes. كيفاش ننظمو لي نوت اللي خدينا في le cours magistral. L'efficacité de la prise des notes dépend essentiellement de son organisation. Il faut donc garder une marge pour noter des remarques, questions, interrogations. نخلي واحد لا مارش في الدفتر ديالنا باش نكتبو هادي كيسيون اي دي انتروغاسيون داكشي اللي ما فهمناش. Retourner fréquemment à la ligne pour marquer les différentes parties. ميمكنش مثلا تكون عندك واحد البارتي في الكور وتبغي تمشي لواحد البارتي اخرى تكتبهم في لا ميم لين، سي امبوسيبل، داكشي عندك غيترون. داتي اي نيميريتي لي في، خاصنا نديرو لا دات اي لي نيميرو دي في باش ما نتلفوش. Utiliser les effets visuels, alinéa, majuscule, surlignement, surlignement, couleur. نكتبو بالماجيسكول، نستعملو الالوان، نستعملو des filtres etc. Choisir entre une prise de notes linéaire ou
schéma heuristique. يمكن لينا نكتبو نشوازي ما بين نكتبو سطور زعما الكلمات عادي ولا نكتبو ندير لا بريز دو نوت ديالنا سي فورم دي شيما نرسمو دي شيما. لي زيتاب دون بريز دي نوت افيكاس. افون لو كور اش خاصنا نديرو هو لير سي نوت دو كور بريسيدون، خاصنا نقراو داكشي اللي خديناه في الحصه اللي فات. لير دونيفي لانفورماسيون كو لو بروفيسور دونغا، نقراو لي زانفورماسيون اللي عطانا البروف. بوندو لو كور اش خاصنا نديرو ايتر اتونتيف، écouter activement نبقاو نسمعو ونردو البال. utiliser des abréviations نستعملو الاختصارات ديال الكلمات. poser des questions à soi-même et au professeur، خاصنا نطرحو دي كيسيون لراسنا et au professeur. après le cours فاش يسالي الكور réécrire ses notes pour les rendre plus complètes. نكتبو لي نوت نعاودوهم باش نضمو داكشي يكونو مزيانين. remplacer les mots abrégés par les mots entiers، داكشي اللي درنا ليه l'abréviation في الدرس تنمشيو للداتا نكتبوه كامل. répondre aux questions qu'on s'est posées pendant les cours، نجاوب على دي كيسيون اللي طرحوا في الدرس. utiliser son polycopier et autres références pour compléter ses notes، تنستعمل polycopier et autres références pour باش تكون عندنا ديك la prise de notes complète. vérifier ses notes ou les comparant avec celles des autres étudiants، comparer les notes ديالي avec celles des camarades، نشوف فين خطأت ونديسكوتيو داكشي. solliciter des connaissances complémentaires ou annexes. Un cours magistral ne donnera que des grandes lignes du savoir à acquérir et à maîtriser. Le cours magistral تعطينا غير des grandes lignes, des grands axes، يعني حنا خاصنا نمشيو نقلبو في بلايص اخرين. Il faut donc le compléter avec d'autres ressources, à savoir le polycopier de cours TD ou bien le TP, les cours des années précédentes, les cours القدام، les ouvrages et magasins spécialisés. نهز واحد الكتاب متخصص في داك الدومين اللي تنقرا في لا تيرموديناميك لا بيولوجي بيان لا جيولوجي نقرا فيه. لو دوكيمون نيميريك اللي تنقلب عليه سو فورم دو PDF sur internet. Et merci de votre attention. On passe maintenant au chapitre des consignes. On va traiter le sujet qui est intitulé comment comprendre les consignes. غنشوفو دابا شنو هما لي consignes وكيفاش نفهموهم وشنو هما لي تيب دي consignes اللي عندنا. Définition d'un conseil. Ordre donné pour faire effectuer un travail énoncé indique la tâche à accomplir ou le but à atteindre. Le conseil هو إلا قال لنا شي واحد مثلا دير شي حاجة ولا تعطينا واحد l'ordre واحد الأمر باش نوصلو واحد l'objectif etc. هذا هو un conseil. Un conseil peut être interprété différemment par plusieurs individus. Un conseil كل واحد كيفاش يفهمها. مثلا فاش نعطيو واحد لورد ولا واحد الكونسيني كل واحد كيفاش تيفهمها. La lecture d'un conseil active des mécanismes de compréhension et d'interprétation qui permettent au sujet de construire une représentation de la tâche ou du but à atteindre. قرار consigne. La lecture d'une consigne active des mécanismes de compréhension. فاش نقراو لا كونسيغ خاصنا نفكرو، ماشي تقرا لا كونسيغ باقي ما فهمتهاش وتمشي دير شي حاجه اللي ما فهمتيش. داكشي علاش فاش يكون عندكم دي كونسيغ في لا ديبي دي لا في ديكزامان ولا سو فورم دي كيسيون، خاصك تقرا لا كيسيون مزيان باش تفهم اش خاصك دير، ماشي تقرا لا كيسيون قبل ما تفهمهاش وتمشي تجاوب ولا دير. qui permettent au sujet de construire une représentation de la tâche ou le but à atteindre. Donc la compréhension c'est une chose très importante. C'est une représentation. Si cette représentation n'est pas adéquate, la tâche ne sera pas exécutée correctement. إلا ما فهمتش la consigne اش بغات منك ما يمكنش دير la tâche correctement كما قلت قبيله. La problématique de la compréhension des énoncés est une question centrale de la psychologie cognitive. La problématique de la compréhension تطرحها علم النفس
المعرفي يعني la compréhension de l'énoncé c'est une chose très importante. Pour vérifier une consigne ou bien une consigne, pour vérifier qu'une consigne a bien été présente, a bien été comprise, il faut la faire reformuler éventuellement plusieurs fois. خاصنا نعاودو نرفورموليوها plusieurs fois باش نشوفو واش مفهومة نيت ولا مفهوماش. Le contrôle feedback شنو هو الفيدباك؟ هو رد الفعل est indispensable dans toute bonne communication. رد الفعل هو اللي تيبين لنا واش ديك الكونسيغن ديالنا مفهومة ولا ما مفهوماش. Cinq types de réponses à une consigne. Chaque consigne تكون عندها 5 types de réponses يعني كل واحد كيفاش فهم غيجاوب. داكشي علاش تيقولو فهم السؤال هو نصف الجواب. Une consigne formulée d'une manière classique permet d'obtenir des réponses bien différentes. فاش نحطو une consigne تكون عندنا bien sûr des réponses qui sont différentes. Par exemple يطرحنا سؤال qu'est-ce qu'un prédateur؟ شنو هو المفترس؟ واحد غيجاوب لينا c'est un pillard qui vit du perdant. واحد الحيوان ولا واحد السارق اللي تيعيش المفترسة ديالو. C'est une définition qui est générale. Une deuxième question, c'est animal qui tue d'autres animaux pour s'en nourrir. Définition plus biologique. واحد الانيمال اللي تيقتل لي زانيمو الاخرين باش يعيش وياكل باش ياكل ويعيش. Troisièmement, animal puissant fort les plus surarmés de griffes. عنده المخالب كبار عنده اسنان كبار عنده واحد المنقار puissant. C'est une on fait نديرو دابا نديرو la description. راه même consigne même question mais عندنا des réponses qui sont toutes différentes. La quatrième réponse permet l'élimination de rongeurs et d'oiseaux granivores. Granivore, c'est un rôle qui est écologique. Tu élimines القوارض والطيور. داكشي غتهضروا على اللي بالنسبه لي دار ليكولوجي. لا بيولوجي في اس 3 غيعرف اشنا هي ليكولوجي اللي هو علم البيئه. C'est une définition qui est un peu écologique. Le loup, le tigre, les rapaces, les fourmis, les huissiers, ce sont des exemples. كاين اللي يعطينا لي زيكزامبل نقول لك كيس كان بريداتور يعطينا هو لي زيكزامبل بلا ما يعطينا لا التعريف البيولوجي ولا ليكولوجي ولا يعطينا ديريكت دي زيكزامبل. اوكي. Les consignes simples et les consignes composées. نشوفو دابا شنو هما les consignes qui sont simples et les consignes qui sont composées. Simple يعني بسيط تتشكل من حاجة وحدة. Et composé plusieurs choses. Le travail que vous avez effectué dans vos exercices de chimie, de physique, de biologie ou de mathématiques et même dans les épreuves écrites. Vous y indiquez en début d'exercice par des consignes précises qu'il est important de savoir lire correctement. لا بغيتي دير شي خدمة ولا شي إكزرسيس في لا بيولوجي في لا فيزيك في لي ماتيماتيك خاصك بعدا تعرف لي كونسيغن اللي عندك. ميم دون لي زيبروف إكريت. بعض المرات تمشي لا فيزيك زعما تيكون عندك دي كونسيي ا ريسبكتيف في لو ديبي قبل كاع ما تبدا لي كيسيون. يكون عندك مثلا خاصك تكوشي ان شوا ou bien راه عندك فيه دو شوا كي سون كوريكت ou bien un choix ou bien plusieurs choix. هادو هما لي كونسيغن خاصك تفهمهم عاد تمشي تجاوب. On passe d'abord à les consignes simples. شنو هما les consignes simples? Les verbes de consigne utilisés pour décrire le type de travail qu'on attend de vous ne sont pas tous équivalents, ils recouvrent des activités différentes. Les consignes simples, par exemple, là عطيك واحد الفيرب اللي قال لك مثلا observer راه خاصك غير تشوف. observer تيقصد به حوايج اخرين. داكشي علاش قال لك qu'on attend de vous ne sont pas tous équivalents. ما كانش ليكيفالونس بين داك الفيرب وداكشي اللي خاصك دير. مثلا لاكتيفيتي دوبسيرفاسيون راه خاصك توبسيرفي خاصك اكزاميني خاصك دير ليتود خاصك تشوف ليكزاميني دير ليتود ايتوديي ماشي بالضرورة خاصك تشوف صافي وتمشي بحال. لاكتيفيتي دو ريبيراج الغوبير زعما نديرو واحد
المرجعي. Entourer, ندور, souligner, relever, repérer, lister, répertorier, inventorier, etc. L'activité de sélection. Sélectionner تنقصد بها يمكن trier ou bien regrouper. هذه تسمى sélection. Classer selon un ordre, selon un caractère par exemple, ou là regrouper selon un autre caractère. L'activité de classement. Et là, il y a classer. Classer, hiérarchiser, نظيم et ordonner. L'activité de remplacement. باش remplacer شي حاجة تعوض شي حاجة بشي حاجة نقصد بها substitution ou bien remplacement. L'activité d'explication. قال لي expliquer راه خاصك justification خاصك l'explication يمكن تعطيه دي définition اللي هما définir oui déduire ماذا تستنتج. Consigne de présentation. Recopier, illustrer يمكن ترسم. Remplir un tableau هذا هو la consigne de présentation. Exemple 1. Maintenant, تقول لي classer par ordre croissant d'énergie de première ionisation en justifiant votre réponse. L'aluminium, le plomb, ou bien le phosphore et le soufre. عطانا دابا واحد la question اللي هي classée. نكلاسيو. C'est une consigne qui est simple. Exemple 2. Le numéro atomique effectif pour un électron 4s de titane vaut 3,15 et pour un électron 3d il vaut 3,65. En utilisant ces résultats, justifiez la structure électronique de l'ion Ti2+ par rapport à celle de l'atome Ti. عطانا des informations غنستعملوهم باش justifier la structure de Ti du plus et de Ti. C'est une seule conseil, c'est une conseil qui est simple. Exemple 3, par exemple, expliquer en quoi les points communs et les différences entre deux stéréoisomères de configuration influencent-ils les propriétés des molécules. Les stéréoisomères بالنسبة اللي دايرين لا بيولوجيا قراو ولا الشيمي اورغانيك فهذا هو ماشي هذا هو الموضوع ديال هاد الفيديو، غير أضيف إلى معلوماتك. غيقراو شيمي اورغانيك في اس 2 بالنسبة لا بيولوجي إلى لا جيولوجي، غيعرفوا شنو هما لي ستيريوإيزومير. بالنسبة ل اس ام بي سي غيقراوها في اس 3. Exemple 4. Par exemple, représenter en utilisant la projection de l'humain des matins de chimie organique les conformations éclipsées et décalées anti du butane. Quelle est selon vous la conformation la plus stable? La plus stable, la représentation anti décalée anti ou la éclipsée. Chimie organique. Ce sont des consignes qui sont très simples. Les consignes multiples. Les consignes multiples تيطلبوا منا بزاف ديال الحوايج في التمرين، تيطلب منا نديرو بزاف ديال الحوايج. Certains exercices additionnent plusieurs consignes, c'est-à-dire dans plusieurs travaux à exécuter les uns près les autres. Ces différentes consignes sont sub-signalées par les numéros 1, 2, 3 ou par des lettres A, B, C, mais pas systématiquement. Pas toujours. Par exemple, exercice 1. Donnez la configuration électronique fondamentale des atomes et ions suivants. Les ions et les atomes. Représentez les cases quantiques des sous-couches non saturées. D'abord les composés. Les cases. La configuration électronique comme les cases quantiques. Exercice 2. Énergie d'ionisation. عطانا في la question 1 في هذا l'exercice. هنا راه عندنا بزاف ديال لي كونسيل. عطانا définir l'énergie de première ionisation EI1 et celle de deuxième ionisation. هنا غنعطيو la définition. La deuxième question. Cherchez en
EV, les valeurs de l'énergie de la première ionisation EI1 et de la deuxième ionisation EI2. Pour tous les éléments jusqu'au crypton, vous précisez vos sources. يعني دابا راه عندنا plusieurs consignes. La troisième question, tracez log de l'énergie de première ionisation et log de l'énergie de deuxième ionisation en fonction du numéro atomique, comment varie EI dans une période et dans une colonne. L'exemple 3, c'est un autre exemple de consignes qui sont composées. La quatrième question, comparer le corps représentatif de l'énergie de première ionisation et de la deuxième ionisation en fonction de Z. Que constate-t-on expliquer كأش طلعت ومن بعد خاصك تعطي l'explication. هذا هي la consigne composée. Remarque, il ne faut pas s'en tenir à la première consigne et oublier les suivantes. Il est important de lire d'abord les consignes entièrement jusqu'au bout et après seulement de passer à l'exécution. فاش تعطيو عندنا بزاف ديال لي كونسين خاصنا نقراوهم كاملين. ما يمكنش ليناش نكونسنتريو على الاولى بوحدها ولا على الثانيه ولا خاصنا نقراوهم كاملين ونحاولوا نفهموهم عاد نجيو نديرو داكشي اللي مطلوب منا. D'autre part, il vaut mieux toujours suivre l'ordre des consignes ou des questions. En effet, les consignes ou les questions vous sont superposées dans un ordre précis pour vous donner une piste ou vous permettre d'organiser votre réflexion. قال لك خاصك ديما لي كونسين تسويفي لوغ ديالهم. ما يمكنش مثلا نمشي للسؤال الثاني اللي تيقول لك عطيني لو موديل ديال الويسك قبل ما دير لا كونفيغوراسيون الكترونيك، سي امبوسيبل. هذا ان اكزومبل، يعني دائما خاصنا ريسبكتو لوردر دي كونسين. à retenir, travaille sur les consignes. اش خاصنا نديرو باش نخدمو على لي كونسين؟ lire les noncés plusieurs fois، خاصنا نقراو les consignes plusieurs fois. Encadrer les verbes conjugués qui donnent des ordres à l'infinitif ou impératif. خاصنا نسطرو على لي فيرب اللي كاينين في الامر ولا l'infinitif باش نعرفوا شنو مطلوب منا. وراه كاينين لي فيرب دي كونسيغ que je vais traiter avec vous dans le prochain vidéo ان شاء الله باش تعرفوا شنو هما لي فيرب دي كونسيغ الا باقي الوقت بطبيعه الحال. Souligner les mots importants de la consigne. T'instruire على les mots qui sont importants. Réfléchir ce qui t'est demandé de la consigne, ce que l'on attend de toi. خاصك تفكر شنو مطلوب مني من ديك لي كونسيغ، شنو مطلوب مني نديرو. Commencer à rédiger au بغوية، خاصني نهز الوثائق هو الاول نكتب فيه قبل ما نكتب في لا فوي ديكزامان ولا لا فوي دو تي بي بيان n'importe. خاصني نكتب في البغوية هو الاول. Vérifier que tu as respecté toutes les consignes dans ton بغوية و لي غوليزيون اون فوا. خاصك داكشي اللي كتبتي في البغوية نقراه عاوتاني عاد نمشي نقلو الورقة ديالك. Rédiger au propre, c'est ça ce que vous allez faire dans l'examen bien باش يكون عندكم لي كونسيغ هاد لي زيتاب اللي خاصكم ديروهم. On est arrivé à la fin de cette vidéo et vers le prochain vidéo Inch'Allah. Et merci de votre attention.